So karon guys, matatag alas 3 sa kadlawon guys. Magdula ta basketball. Atong gi-alarm ang cellphone nato alas 3:30 kay urag pila na punta ka bulan guys, wa ka pasingot guys. Last atong dula guys katong sa bubungon guys. Ning sika na tato guys, fighting po champion ta guys pero adyo kagwan ta guys. Tong wata ka daw guys. So karon guys murag kaya naman sa oras guys. Magdula ta basketball guys. So larga na ta guys. Gamit tag katong motor guys. Kay murag ko natin pasingot na guys. Lisod na kayo guys. Hangak na kayo guys. So dapat pasingot yun ta guys. Kay murag yun lisod yun guys. Ang forma guys. So pang varsity kay forma guys. Pero ang galawan guys. So ayun na guys. So muna itong tirada guys. Pasingot ta guys. Kauman sa mga senior citizen guys. Wala guys. Isa rakadaga na guys. Hangak na guys. Mga tirada na to guys. Ate mo na daw ni guys. Hindi naman tabi tira sa ni guys. Muna itong tirana guys. So nakapasingot na kita guys no. Pila ka bulan guys.